اللهم إنا نستعوذك ونستغفرك دياننا وابدأ أنفسنا وأموالنا ونكون شيطان سنة اللهم جنا وينفقنا بك وأمانك وأيادك جواري من كل شيطان مريد وجبار عاتين وديبك من شر إنك على كل شيء قدير اللهم حتى بالتقوى والاستقامة وعز جبهتنا دائما في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم بجلال جمالك على سنة وآله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال مطابة الله رباتنا يا أرحم الراحمين فضل سبحان رشاد أما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerahnya, yaitu dengan kedatangan tamu yang mulia, yaitu Sayyidil Habib ya Ali bin Abdullah Al Idrus. Beliau adalah seorang ya imam di Masjid As-Sagaf di Hadramaut, dan juga beliau adalah pimpinan majlis pembacaan kitab Ihya Ulumuddin di Kubah Al Idrus, dan juga beliau pimpinan ya daripada Hadrah As-Sagaf, salah satu Hadrah As-Sagaf yang tertua di Tahrim. Demikian juga beliau salah satu ya seorang pakar Al-Quran dalam bacaan qiraah ya asyarah yang tertinggi di Tahrim. Marilah kita bersama-sama nastami wa nastahdir qulubana ala nasihatil habib fa alaihi wa alal habib wala yatafaddal masyhuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah mata'ana Allah hafizahullah wa ra'ah Habib Zain bin Rasmid mata'ana Allah bitul hayati wa nafa'ana bi fid darin amin. Ila qawlihi Faslun wa yajibu an na'taqida anna Allah arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin wa mundhirin wa ja'ala an-nabiy al-hashimiyya al-arabiyya al-qurasyiyya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khatimal anbiya wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المسجid المبارك في هذا الوقت المبارك. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yang telah mengumpulkan kita dengan pertolongannya sehingga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di musala kita Ittihadul Nuril Huda ini yang penuh berkat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa nur al-absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kata beliau salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW adalah pengobat daripada segala hati kita yang luka ataupun yang rusak ataupun yang rigat, dan semoga berkat Rasulullah SAW Allah Subhanahu berikan kepada kita keafiatan, kesehatan badan, jasmani dan rohani, dan semoga hak roh kita pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan makanannya, yaitu berupa ibadah, zikir, ilmu, dan semoga salat dan salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan para sahabatnya ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratan. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk tidak dimatikan kecuali kita sempat semuanya ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafa'atan. Dan kita semua nanti dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tahrimna ru'yata. Semoga Allah tidak mengharamkan mata kita yang penuh dosa untuk memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Amma ba'du, fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala jama'ana wa iyyakum fi hadzal al-masjid al-mubarak fi sa'atin mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan di musala yang mulia ini. Wa barakallahu
الله ولكم في قراءة هذا الكتاب العظيم الذي جمعه شيخنا الحبيب زين بن إبراهيم الصميت حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kata beliau, alhamdulillah, ya setiap malam Kamis ini kita bersama-sama, kata beliau, Buhan Pian ini membaca kitab karangan Syarah Harun Habib Zain bin Samit. Semoga beliau panjangkan umur, sehat walafiat, dan kita mendapatkan ilmu keberkatan beliau untuk kitab Syarah Hadis Jibril. وهذا من باب طلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني مسلم يشمل الذكر والأنثى. Kata beliau, kita berkumpul di sini membaca kitab Habib Zain ini merupakan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan juga. وعندما تحضرون مثل هذا المجلس المبارك وهذا الدرس عليكم أن تستفيدوا بتقييد المعلومات وفهمها. Kata beliau, sepantasnya ini kalau bisa Bang, jarang orang-orang yang kita hadir di majelis mana aja pengajian itu kita catat, ya setiap yang kita dengar kita catat, kita simak lah bujur-bujur, kalau bisa dicatat, kata beliau, biar kada hilang. وأي مسألة فقهية تتعلمونها اعملوا بها. Nah, setiap permasalahan yang kita dengarkan dalam pengajian itu kalau bisa langsung diamalkan, kata beliau. فإن كانت فرضا فواجب علينا أن نعمل بها. Kalau itu merupakan ilmu kewajiban, maka wajib kita melaksanakan, mengamalkannya. وإن كانت سنة فينبغي لنا أن نعمل بها حتى نكون من المحبوبين عند المولى سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. Kalau itu merupakan amaliyah sunnah, maka itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena amaliyah sunnah ini adalah merupakan tanda kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengamalkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن المولى سبحانه وتعالى فرض علينا أمور واجبة. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita perkara-perkara yang wajib untuk kita kerjakan. وندبنا إلى أمور فيها نوافل وسنن. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyunahkan kita dengan berbagai macam kesunahan-kesunahan. ونحن عندما نخفق ونقصر في هذه الواجبات فنعمل بهذه السنن حتى تكون جوابر للنقص الذي وقعنا فيه في الواجبات والفرائض. Di antara keutamaan kita mengamalkan yang sunnah-sunnah ini menjadi jawabir, penutup kekurangan. Ketika kita ada kekurangan melaksanakan yang wajib-wajib, fardu-fardu, dengan kita, kata beliau, melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka kekurangan yang wajib tadi ditutupi, disempurnakan dengan kita menggawi pekerjaan yang sunnah-sunnah. فنحن كل يوم نصلي الصلوات الخمس وهي فريضة علينا. Kita setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib kepada kita semua. لكن ربما نقع في شيء من النواقص في عدم أدائها أداء كاملا ولكن نهتم بالنوافل التي تجبر النقص في هذه الفريضة. Terkadang kita, pada semua kita yang sembahyang wajib itu sempurna sholatnya, mungkin kurang ini kurang itu, tapi ya kita sempurnakanlah kekurangan dalam melaksanakan sholat yang waktu tadi dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. فالصلاة لها فرائض ونوافل. Dan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. والزكاة كذلك، الزكاة واجبة لمن عنده مال على ما جاء في شروطها، ثم قد يخفق في هذه الزكاة، فهناك أيضا نوافل للزكاة وهي الصدقات غير الزكاة الواجبة تجبر هذا الحدث. Nah, demikian kita beli zakat itu ada yang wajib kalau sudah sampai nisabnya, haulnya. Bagi yang orang berduit ini sampai nisab haulnya, itu wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun, dan kalau sampai nisabnya. Demikian ya, zakat itu ada yang sunnah, yaitu sedekah. Nah, dengan sedekah inilah menyempurnakan kekurangan kita. Bagi orang yang mampu berzakat tadi kurang mungkin dalam zakatnya, dengan sunnah-sunnah dia bersedekah, maka itu menyempurnakan kekurangan zakat dia yang wajib. وكذلك الصيام فرض الله علينا صيام شهر رمضان وهو فرض، وربما نقع في أخطاء أو تقصير في هذا الصوم، فجعل الله لنا صيام أيام أخرى نافلة سنن، وإذا صمناها جبرت ما وقعنا فيه في شهر رمضان من الإخفاق والنواقص. Nah, demikian kita bilang puasa itu ada yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mensunahkan kita untuk berpuasa di luar Ramadan. Untuk apa? Untuk tadi menambal kekurangan-kekurangan kita ketika kita di bulan Ramadan itu ada kekurangannya. وكذلك الحج فريضة مرة في العمر وغير ذلك فهو سنة. Demikian haji itu wajib seumur hidup sekali, tapi selain sudah sekali itu maka sunnah saja hukumnya berhaji. وهذه كلها أركان الإسلام. Nah, itulah semuanya adalah rukun-rukun Islam. وأيضا العمرة واجبة في العمر مرة وما عداها فهي سنة. Demikian umrah seumur hidup wajib sekali, tapi umrah yang kedua seterusnya itu hanya hukumnya sunnah. وأكثر شيء نمارسه كل يوم هي الصلوات الخمس. Nah, maka kita hendaklah benar-benar menjaga salat kita yang 5 waktu ini. فلا تكتفي فقط بالفريضة، حافظ على النوافل حتى تجبر ما في هذه الفريضة من نقص. Nah, usahakan di sini jangan cukup kita menggawe yang wajib aja. Aku cukup aja menggawe wajib, penting gugur kewajiban, jangan sih. Usahakan ya kita juga sertakan salat qobliyah, ba'diyah dan sunnah puasa, sembahyang sunnah yang lainnya untuk menambal kekurangan kewajiban salat wajib kita. لأنه يصعب على كثير من الناس أن يؤدي الفريضة على وجهها الصحيح. Nah, karena kebanyakan manusia itu sembahyangnya belum tentu di sini, artinya dikerjakan dengan bujur-bujur. فالنقص الذي يقع في هذه الفريضة يجبره النفل الذي يهتم به. Nah, jalan keluarnya apa? Ya tadi, biar kita kekurangan dalam sholat yang wajib itu kita sempurnakan dengan mengerjakan sholat sunnah yang disunahkan kepada kita semua yang sunnah. على سبيل المثال صلاة الفجر تصلي قبلها ركعتي الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Masya Allah. Seperti sholat subuh kata beliau, sholat subuh wajib. Ya, dan sebelum sholat subuh disunahkan kita qabliyah subuh atau qabliyah fajar, sunnah fajar. Itu dalam hadis Rasulullah bersabda tentang keutamaan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Sholat 2 rakaat sholat qabliyah subuh sebelum subuh itu lebih baik orang tadi daripada memiliki dunia dan isinya. والظهر كذلك تصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. Demikian salat zuhur itu wajib. Adapun sunnahnya qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya setelah zuhur pun 4 rakaat disunahkan juga salat sunnah ba'diyah. وفي الحديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرم الله شعره وبشره على النار. Dan riwayat kata Rasulullah SAW, siapa yang mengerjakan qabliyah zuhur sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian mengerjakan ba'diyah zuhur salat sunnah sesudah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya sya'rahu itu rambutnya daripada api, artinya itu zikr juzi, dia menyebutkan sebagian tapi di wa iradul qul, artinya Allah haramkan dia tidak disentuh api neraka. والعصر تصلي قبله 4 ركعات سنة. Nah, demikian fardu asar maka disunahkan kita qabliyahnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. وفي الحديث من صلى قبل العصر 4 في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mendoakan, semoga kata Rasulullah SAW, Allah rahmati hamba tadi orang ini yang mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW biar dia dirahmati Allah. والمغرب قبلها ركعتان وبعدها ركعتان. Nah, demikian setelah maghrib, salat maghrib sebelumnya 2 rakaat dan ba'diyahnya itu 2 rakaat. وفي رواية أن من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينها وبين الصلاة كتب الله له ثواب عبادة 12 سنة. Masya Allah. Ini salat awabin nih. Siapa yang mengerjakan ba'diyah maghrib 6 rakaat, ada majlis, mana ada majlis, afdal majlis. Ini ada majlis, ada rutinan pengajian ya. Itu siapa yang sembahyang habis maghrib itu qabliyah maghrib 6 rakaat, maka dia dicatat seakan beribadah 12 tahun. Masya Allah. Nah, demikian salat isya itu sunnahnya qabliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Tapi yang utamanya wajib itu dikerjakan di masjid ya. Dan adapun sholat sunnah itu dikerjakan lebih utamanya di rumah. Tapi kada ada waktu lagi di masjid gawi aja, mun ke rumah kada tegawi aja. Gawi aja di qabliyah ba'diyahnya di masjid dulu.
وتصلي في المسجد في الصف الأول أفضل. Nah, usahakan jadi sembahyang di masjid atau di musola, terutama masjid, itu kita mencari saf awal. ومع تكبيرة الإحرام. Nah, tapi ya menjaga takbiratul ihram, habis imam Allahu Akbar langsung kita takbiratul ihram juga. وحرص على السواك فإن الصلاة بالسواك ركعتان بحديث ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Demikian kita sebelum sholat disunahkan bersiwak. Nah, makanya ya sapu tangan enggak kayak ulun. Nah, sapu tangan, talangan baju atau mukana binian nyatakan digosok gigi tadi bersiwak, karena dalam hadis Rasulullah 2 rakaat orang bersiwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tapi tanpa siwak. السواك يذكرك الشهادة عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siwak itu keutamanya apa? Agar membantu kita bisa mempermudah menyebut 2 kalimat syahadat ketika kita meninggal dunia. وحرص على صلاة الوتر بعد العشاء أقلها 3 ركعات وأكثرها 11 ركعة. Demikian kita menjaga salat sunnah witir setelah isya. Itu paling sedikit 1 rakaat. Iya, 3 rakaat lah. 1 rakaat ya kada maaf pengulir benar. Nah itu. Paling banyaknya adalah 11 rakaat. وفي الحديث أن المغرب أوتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل. Tuh, hendaklah kita ini mengerjakan salat witir itu. Ya. وحرص على صلاة الضحى. Demikian kita disunahkan sembahyang sunnah duha. فإنها تسهل الرزق. Karena salat duha ini penarik rezeki. أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. Tuh, paling sedikit 2 rakaat, yang paling sedikit yang sedang 8 rakaat, paling banyak 12 rakaat. ونعود إلى ما جاء في هذا الكتاب العظيم يتكلم عن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Nah, kita yang masuk ke dalam pembacaan kitab tadi, kita di kitab ini menjelaskan tentang wajibnya kita beriman tentang Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. فالمولى سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياء ورسل إلى الخلائق يدلونهم على عبادة المولى سبحانه وتعالى وتوحيده. Tuh, Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusan para nabi dan rasul untuk apa? Agar mereka nabi dan rasul tadi mengenalkan siapa Tuhan mereka, dan agar ya para umat hamba-hamba Allah itu mentauhidkan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. والأنبياء والرسل معصومين من الذنوب والمعاصي والآثام. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nabi dan rasul itu maksum, terjaga daripada segala dosa, baik lagi kecilnya maupun nantinya setelah dewasanya. أولهم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. Yang pertama, nabi yang pertama Allah jadikan dilantik itu Nabi Adam. وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه Dan وسلم. penutup para nabi itu nabi kita وهو أفضل Nabi الأنبياء Muhammad والمرسلين SAW. صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء والمرسلين. Nah, dan nabi kita Muhammad SAW ada paling utama, paling afdal daripada seluruh nabi dan rasul. وأمته خير الأمم. Demikian umatnya pun, umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. في الحديث أن الجنة حرام على كل نبي حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. Tuh, dalam hadis kata Habib itu diharamkan surga, memasuki surga itu Allah haramkan kecuali seluruh para nabi diharamkan masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu yang masuk ke dalam surga. وحرام على كل أمة حتى تدخلها هذه الأمة Nah, المحمدية. demikian kita menjadi umat Rasulullah, tidak boleh umat-umat yang lain masuk ke dalam surga kecuali yang pertama masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأهل الجنة يوم القيامة 120 صف. Masya Allah. Yang ahlu jannah nanti di surga itu mempunyai 120 saf. Masya Allah. منهم من هذه الأمة المحمدية 80 صف. Wah, umat Nabi Muhammad itu ada 80 saf. باقي الأمة 40 صفا. Tuh, umat yang lainnya 40 saf. Itu banyak umat Nabi Muhammad SAW. يعني هذه الأمة المحمدية في الجنة تكون بمعدل ثلثي أهل الجنة. Masya Allah, paling banyak yang menghuni surga itu sepertiganya itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2/3-nya. Allah ja'alna wa iyyakum minhum. Amin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya termasuk orang ahli surga. Amin. لأن الجنة درجات ليس درجة واحدة درجات.
Tuh surga banyak derajatnya jadi bukan satu derajat saja. على قدر الأعمال الصالحة. Allah, orang mendapatkan tinggi derajatnya di surga masuk tergantung amal solehnya ketika di dunia. فمن أكثر من الأعمال الصالحة رفعه الله أعلى الدرجات. Oh, yang banyak amal solehnya di dunia ini, amal kebaikannya tinggi juga surganya karena di akhirat. وأقل واحد في الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات. Paling sedikit orang masuk surga itu diberikan ya surga tadi seumpama dunia ini seduniaan 10 kali dunia. Itu surga paling orang masuk surga nih diberikan surganya tadi itu paling ringan, surganya paling paling bahasa kitanya 10 kali dunia ini. Mana pian berjalan. وفي الجنة نعيم لم ما خطر على قلب بشر. Masya Allah. Dan kita tahu berataan kenikmatan surga itu tidak bisa terlintas dalam hati manusia ini. Kadang-kadang kita membayangkan bagaimana keindahan surga itu. فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. Demikian ya surga itu tidak bisa kita membayangkan, hati kita, telinga kita kadang-kadang mendengarkan. Demikian mata kita, telinga kita tidak pernah kadang-kadang terbayangkan, bahkan kita hati kita bagaimana kenikmatan daripada surga itu tersebut. فيها أنهار من ماء غير آسن غير ما يفصل. Masya Allah. Di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, yang putih, ya tidak asin, tawar. أنهار من لبن. Tuh sungainya daripada susu. Masya Allah. أنهار من عسل. Ada sungai surga itu daripada madu. أنهار من خمر ليس كخمر الدنيا. خمر الجنة يختلف. خمر أحسن. Tuh. Dan juga ada minuman khamar. Nah, cuma lain khamar yang kayak di kita di sini. Itu di khamar yang di surga itu lebih bagus lagi, nyaman daripada khamar yang di dunia ini. ومن شرب الخمر في الدنيا يحرم من الخمر في الجنة. Tuh, siapa yang pernah tapinya kada bertobat ya, pernah minum mabuk-mabukan di dunia tapinya kada bertobat, karena di akhiratnya kada diminum makan kena khamar yang ada di surga. إلا إذا تاب من شربها قبل أن يموت يكرمه الله في الجنة أن يشربها. Tersarahkan gitu tadi ya. Kecuali ya orang itu sebelum meninggal dunia yang semua bertobat, maka tetap mendapatkan khamar kena minuman yang memabukkan di surga. Tapi kalau sekadar sempat bertobat, nah kasihan ya. والناس في الجنة يتنعمون الله أجسامهم على طول مثل أبينا آدم. طول آدم. Tuh, manusia kena yang masuk surga dan kita masuk surga. Mereka itu bersenang-senang di surga. Tidak ada yang uyuh lagi, pusing, garing, sakit pinggang, ada lagi mikir akan bayar, ada bersenang-senang. Adapun ya tingginya manusia itu seperti Nabi Adam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ليس بهذا الحجم الصغير في الدنيا. Tuh, kadang-kadang kayak ulun kan halus, kalau kayak di surga kayak ulun ada lain tinggi. Wah, kayak Nabi Adam ini tingginya. Masya Allah. حتى يتنعموا بنعيم الجنة. Oh, sehingga nyaman-nyaman aja sudah, dan kenikmatan surga itu puas apa itu salah aja dah. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام طوله 60 ذراعا. Tuh, Nabi Adam itu ya tingginya 30 cm. Ya, 30 dira. 60 ya, 60 cm. Nah, عرضه 7 أذرع عليه الصلاة والسلام. 7 أذرع عرض. Oh, adapun ya, lebarnya itu 7 cm. وأما أهل النار نسأل الله السلامة والعافية فيكون الكافر الذي يعذب في النار ضرسه مثل جبل أحد. Ya Allah. Ya. Adapun penduduk ahli neraka itu mudahan kita selamat dari neraka sidin. Nih giginya aja ganalnya ya seperti gunung Uhud. Wah, yang pernah umrah apa? Wah, ya betul lah. Kalau dibayangkan. وعرض جلده مسيرة 3 أيام. Masya Allah. Iya, panjang urdu jildihi. مسيرة 3 أيام. Masya Allah. Kulitnya itu perjalanan panjangnya 3 hari. لماذا هذه الضخامة؟ قال سبحانه وتعالى ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Masya Allah. Untuk apa? Semua itu penduduk neraka sedemikian ngerinya mereka, badan mereka, tubuh mereka, agar mereka merasakan siksa daripada neraka tersebut dengan sebab apa yang mereka perbuat ketika di dunia daripada melanggar hukum-hukum Allah. الله يجيرنا وإياكم من النار. Semoga Allah
lindungi kita daripada api neraka. لكن أهل الجنة يتنعمون في صورة أبينا آدم وفي حسن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في أجمل الصورة. Masya Allah, orang-orang ahli surga mereka ya badan mereka seperti Nabi Adam dan muka mereka itu tampannya seperti ketampanan muka Nabi Yusuf pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يوسف أعطاه الله وشطر الحسن يعني نصف الحسن مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. Nabi Yusuf itu alaihissalam beliau diberikan separuh kecantikan. ويكونون في عمر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. Adapun umurnya orang ahli surga seperti umur Nabi Isa alaihissalam. نبي الله عيسى رفعه الله إليه وهو في سن 33 سنة. Nabi Isa itu diangkat beliau ke langit, ya. Yang dikisahkan oleh Nabi, artinya pendudukan orang bukan Kristen meninggal pada kadar Allah Ta'ala angkat itu ketika umur beliau 33 tahun. يعني في سن الشباب أحسن سن للإنسان في هذه الدنيا عندما يصل إلى هذه المرحلة سن 33 سنة يكون في أقوى ما يكون من جسمه. Nah, pas 33 itu ya kada, wah stereknya ini kada kuat lagi di 40 umur udah mas, kok kuat berata naik kuat, semuanya kuat jadi umur 33 itu bapak aja kuat, bangkot kuat semuanya kuat. Oh yang udah umur kada itu udah loyot aja ini nah loyot aja. Nah itu. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ما مات وإنما رفعه الله إليه عندما جاءه اليهود لا يقتلونه فجاء سيدنا جبريل ورفعه إلى السماء الثانية عليه الصلاة والسلام. Nah demikian kisahnya kan, kisah Nabi Isa itu ya. Ketika ya, orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa, maka sebelum dibunuh rencana mereka pembunuhan itu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua. لكنه يخرج آخر الزمان عندما يقتل المسيح الدجال ويحكم بالشريعة الإسلامية. Tapi Nabi Isa kena turun di akhir zaman. Ya di akhir zaman turun dan Nabi Isa membunuh Dajjal dan beliau nanti yang membangkitkan kembali hukum syariat Islam ini kena. يقتل الخنزير. Demikian Nabi Isa yang membunuh kena babi habis dibunuh Nabi Isa alaihissalam. ويكسر الصليب. Nah, membasmi seluruh salib-salib dipatahkan oleh Nabi Isa kan. ويحكم بالقرآن الكريم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Isa akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau akan menghukumkan iya di dunia ini karena ketika beliau turun itu dengan syariat Nabi Muhammad dan juga dengan hukum Al-Qur'an. ويكون بعد ذلك عندما يموت في الدنيا يكون قبره بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. Baik. Nah, itu. Oh, kuburnya Nabi Isa itu di karena kuburnya bila meninggal Nabi Isa itu, maka kubur Nabi Isa berdekatan dengan kuburan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di kota Madinah. Masyaallah. ويكون أهل الجنة في الجنة يتكلمون باللغة العربية بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. Nanti di surga ada lagi bahasa Banjar, ada lagi bahasa Indonesia, ada lagi bahasa Cina, bahasa Perancis, ada yang ada bahasa Arab aja kan. حتى اللي ما يعرف اللغة العربية لما يدخل الجنة الله عز وجل يلهم إياه من غير أن يتكلم مباشرة يعرفها. Tuh, walaupun kalau belajar biar bisa aja ahli surga asal masuk surga. Kalau surga kalau bahasa Arab, nah itu kena diajari otomatis Allah berikan pelajaran khusus kena ilham, pelajaran kita yang masuk surga semuanya bahasa Arab. Wah. هذا ما ورد في لغة أهل الجنة. أما أهل النار لم يرد في بأي لغة يتكلمون اللهم أجرنا من النار. Ini logat bahasa Arab khusus ahli surga. Tapi kalau ahli neraka sih wallahu alam. Mudah-mudahan kita kada masuk neraka di sini. سمعت الحبيب سالم الشاطبي عليه رضوان الله يقول أن لغة أهل النار هي اللغة الهندية. Oh, tapi kata guru beliau Sultan Audi Habisan Asyadri rahimahullah rahmatul abrar mengatakan bahasanya ahli neraka itu ada bahasa India. ربما لأن أبونا آدم عليه الصلاة والسلام عندما خرج من الجنة خرج إلى بلاد الهند. Oh, kenapa diriwayatkan Nabi Adam alaihi wasallam ketika beliau ia diturunkan dengan sebab ya itulah kesalahan beliau dikatakan kesalahan digoda oleh iblis itu turunnya beliau diturunkan ke bumi ini ke tanah India. خروجهم من الجنة خرج من النعيم إلى هذه الحياة التي فيها معاناة.
Tuh, dikeluarkan Nabi Adam itu dari surga yang penuh kenikmatan ke dunia yang penuh dengan ya, kesusahan, kepanatan ini. فمشى ابونا ادم من بلاد الهند الى وادي الى عرفات، وامنا حواء كانت هناك، فحصل التعارف في ذلك المكان وسميت عرفات بعرفات لانه حصل التعارف بين ابينا ادم عليه الصلاه والسلام وامنا حواء عليه السلام. Nah, maka dari Nabi Adam dari India, Siti Hawa di Mekah kan, kalau bertemu kena di Arafah, maka situlah permulaan pertemuan cinta Nabi Adam dan Siti Hawa di Arafah situ. يتحرك من الهند من جبل سرنديب، جبل اسمه جبل سرنديب في الهند. Gunung Serenti, jadi di India sana ketemu dari situ. هكذا إن شاء الله نكون وإياكم من أهل الجنة. فالمولى سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل بداية بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وحتى ختم بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهم كثير، الأنبياء والرسل كثير. Demikian kata beliau sudah pembahasan kita tadi. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan para nabi dan rasul, diawali dengan pertama kali nabi dan rasul itu Nabi Adam, diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Adam alaihi wasallam عاش 1000 سنة. Masya Allah, Nabi Adam itu berumur 1000 alfasana, 1000 tahun berusia di Nabi Adam. ثم خلفه بعد ذلك ابنه شيث ابن آدم خلفه وقام بما قام به. Nah, kemudian yang menggantikan kenabian itu setelah Nabi Adam adalah anak Nabi Sis, yang melanjutkan, artinya ya itu Nabi Adam. حواء عليه السلام عندما كانت تلد كانت في كل مرة تأتي باثنين ذكر وأنثى. Jadi Siti Hawa itu, ibu kita Siti Hawa ini kalau betianan itu pasti 2 ikut anaknya, lakian binian. Kita kan lakian ya, kembar nih kadang di lamparut itu betianan lakian binian dilahirkan. 20 مرة تلد في كل مرة تأتي بذكر وأنثى. Masya Allah, 20 kali betiana melahirkan, sekali melahirkan lakian binian, sekali melahirkan lakian binian anaknya, 20 kali, buatlah biar gitu. إلا شيث ولدت به لوحده بدون أن يأتي معه أنثى. Masya Allah, kecuali Nabi Sis, anak Nabi Adam yang menggantikan, artinya yang menggantikan Nabi Adam sebagai nabi, itu dilahirkan seorangan aja. ثم جاء بعد أبينا آدم نبي الله إدريس. Nah, kemudian datang Nabi Adam itu Nabi Idris alaihissalam. ثم جاء بعده سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. وكان الناس من لدن أبينا آدم إلى سيدنا نوح كانوا موحدين، يعني على لا إله إلا الله. Tuh, adapun ya umat hamba itu dari Nabi Adam sampai Nabi Idris, generasi Nabi Nuh, itu semua hamba-hamba Allah, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. وإنما حصل الشرك وعبادة الأصنام في زمان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. Hasilnya kesirikan, penyembah berhala itu, menuhankan selain Allah, itu terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. فبعث الله لهم إليهم نبيه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم للتوحيد. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh ya di zaman kesirikan itu muncul, ya pada dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh kedada. Pas dia Nuh hanya mulai muncul sudah, maka Allah utuslah Nabi untuk membasmi kesirikan tadi. عاش معهم فترة طويلة وقال سبحانه وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، 750 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة المولى سبحانه وتعالى. 950 سنة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. Berarti 99.000. 900. Oh, 900. Nah, 999 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah itu. Masya Allah lamanya. Tidaklah yang beriman di zaman Nabi Nuh itu kecuali sedikit saja. Masya Allah. 950 سنة يدعوهم لم يؤمن به إلا 80 نفر. 80. Masya Allah. Hanya dakwah beliau yang 90.000 tahun itu, ya hanya yang beriman berapa? 80 orang aja. Allahu Akbar. وكان يدعوهم بالليل والنهار وفي السر والعلانية وكان يبكي عليهم يخاف عليهم من العذاب وهم لا يكترثون بهذا. Tuh, padahal Nabi Nuh itu ya 90.000 tahun berdakwah siang dan malam, berdoa mudahan selamat, tapi ternyata itulah yang hasilnya Allah berikan, hanya sedikit yang beriman. حتى في النهاية أوحى الله إليه أنه لن يؤمن إلا هؤلاء 80 فقط.
وغيرهم سيموتون على الكفر والعياذ بالله. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam agar artinya bersabar. Memang itu sudah takdir Nabi Nuh. Artinya seluruh kebanyakan umat engkau itu akan kafir syirik kepadaku. Hanya 8 orang saja yang beriman kepadaku. Nah, فأمره الله بصنع السفينة. maka ketika melihat sudah umat demikian banyak kufurnya, pengikut beliau sedikit Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu kapal besar. استغرق صنع هذه السفينة 300 سنة. Masya استغرق Allah. في هذه السفينة 300 سنة. Salasah 300 سنة. salasah mi'ah 300 tahun itu iya kejadian itu perahu itu. 100 سنة يقطع الأخشاب. Masa perahu itu ketika ya bencana terjadi, datang badai banyu itu dalam perahu itu selama 300 tahun, pas 300 tahun hanya perahu itu pecah. و100 سنة يجمعها في مكان واحد. Masya Allah. 100 tahun 100 سنة تجميع. أول 100 سنة تقطيع قطع. Nah, 100 سنة مرة. بعدين يجمع مرة ثانية 100 سنة يجمعها. Masya Allah, 100 tahun itu pecah karena 100 tahun itu pulang bergabung. وثالثا 100 سنة يركبها حتى صارت سفينة. Demikian ratusan tahun pulang hanya mereka menaiki daripada itu perahu. وجعل لها 3 طبقات. السفينة 3 طبقات. Sepinah perahu itu maaf tadi itu pembuatan artinya sapinah tadi lamanya ya ratusan tahun, 100 tahun mengumpulkan bahan-bahannya, pokoknya ratusan tahun lah lamanya. Itu pun sudah terjadi ratusan tahun mengulahnya ya, mengumpulkan ya semua kayu-kayu macam-macam. Lalu setelah selesai perahu itu kata beliau perahunya ada 3 tingkatan. Amarahullah najma' min hayawanat kulli zawjayn ithnain. Nah, maka Allah SWT menyuruh Nabi Nuh agar mengumpulkan binatang itu, artinya ada jantan, ada betina. Cari artinya binatang itu yang masuk ke perahu itu ada jantan, ada betina. Al-wuhush wa tabaqah as-sufla. Al-wuhush al-usud wal-numur wal-dhiyab wa ghairaha fi tabaqah al-ula. Oh, jadi binatang-binatang yang ganas, ular misalkan apa, pokoknya di bawah diandak di tingkatan yang di bawah itu binatang-binatang ganas yang. Wal hayawanat al-alifah fi tabaqah al-wusta. Nah, binatang yang ya jinak diandak di tengah. Wal bashar fi tabaqah al-ulya. Nah, ada pun manusia di atas yang bergabung kematian kan? Ya ada. Nah, itu subhanallah. ثم أرسل الله عليهم الطوفان السماء تمطر والأرض تنبع بالمياه. Masya Allah. Kemudian Allah ya utus topan angin yang kencang, maka berhembus angin, maka disitulah ya Allah itu timbul artinya hujan yang sangat deras. Hatta gharaqahum Allah jami'an wa lam yanju min hadha al-gharq illa man kana fi safinati Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi topan angin yang dahsyat, ya hujan yang sangat dahsyat lebat, maka disitulah perahu tadi dalam keadaan seluruh artinya kota Nabi Nuh itu dalam keadaan karam tenggelam. Yang selamat apa? Perahu saja. Hatta sa'adu ila ru'usil jibal. Nah, sehingga ada yang naik ke atas gunung, yang kalau sempat naik kapal. Tapi dikiranya selamat kalau dia naik ke atas gunung, malah apa? Tinggal juga yang selamat yang naik kapal. وكانت المرأة معها طفل صغير ترفعه هكذا خوفا من الماء فالماء يعمهم ويغرقون. Masya Allah. Ada yang orang di atas gunung tadi mengangkat anaknya, tapi namanya ya katakanlah angin apa, banyu topan, angin badai macam-macam ya kan nyata. Tinggal mereka Anda. نجاهم الله وبقت السفينة 6 أشهر وهي على هذا الماء حتى بعد 6 أشهر رست على الجودي. Nah, maka kejadian itu ya selama 6 ashur 6 bulan lamanya. Maka setelah itu terjadi, maka setelah 6 bulan barulah artinya ya aman seperti biasa keadaannya itu. Min syahr Rajab hatta syahr Muharram. Oh, dari bulan Rajab sampai Muharram. والكل مات في هذه الدنيا. الطوفان هذا عم جميع الأرض حتى في إندونيسيا. Masya Allah, yang terjadi topan yang banjir itu seluruh dunia. Mungkin Indonesia termasuk kena juga itu di sini.
فلم يبقى أحد في هذه الأرض إلا من كان في هذه السفينة. Nah, yang ada ketika kejadian topan itu melanda dunia ini, ya banjir yang dahsyat, berarti lebih daripada tsunami ini seluruh dunia. Itu yang selamat hanya di kapal itu aja. Kehidupan ada lagi, yang lainnya habis sudah. حتى يقال أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني بعد أبينا آدم. Nah, makanya dikatakan Nabi Nuh itu adalah abah yang kedua. Setelah Nabi Adam, Abul Bashar itu Nabi Adam yang pertama, yang kedua Abul Bashar adalah Nabi Nuh. Artinya itulah kehidupan ketika itu habis saja ada kita ini lah. Nah itu. كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته وهم الباقين. ذرية سيدنا نوح الباقين. Nah Allah berfirman, kami jadikan kata Allah zuriat Nabi Nuh itu sampai sekarang itu ada. فهؤلاء الأنبياء هم الذين أرسلهم الله رحمة للعالمين. Nah demikian seluruh para nabi dan rasul Allah utus semuanya untuk rahmat bagi sekalian. Nah wajib kita untuk mengimani kepada mereka dan taat kepada mereka. Kita dalam keadaan nikmat. Di sini nabi yang paling mulia, penutup dari seluruh nabi dan rasul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان الأوائل عندما يذنبون أي معصية يكتب على باب بيته في اليوم الثاني كفارته أن يقطع أذنه أو يقطع أنفه أو يفعل شيء من الكفارات. هذه الأمة يستغفر. Allah, itu tuh kada sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad datang, syariat Nabi-Nabi terdahulu, itu kalau orang ada berbuat kesalahan, maka tertulis di buka pintu rumah sebulan menggayuh maksiat. Maka dosanya bisa dihapus dengan ditatak telinga, ditatak hidung, ditatak awaknya ini. Tapi umat Nabi Muhammad SAW kalau bersalah, tinggal bertobat kepada Allah. Allah ampuni segala dosanya. Hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, doa آمين جعلنا وإياكم خيار هذه الأمة ونكون إن شاء الله يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأهل البيت النبوي المطهرين. جزاكم الله خير. وأقول لهم واظبوا على سورة ياسين الواقعة تبارك. Senantiasa kata beliau jangan sampai meninggalkan membaca setiap hari surah Yasin, surah Waqiah dan surah Tabarak. Itu semuanya untuk keselamatan kita di dunia, di kubur sampai akhirat. Dan kita kau istiqamah mengamalkan di sini. Amin ya rabbal. Jazakumullah khair. Taqabbalallahu minkum.